kota dingin, guys. Mancing gunung. Ben gak dikira nang Surabaya Sidoarjo ae. Iya, Terus nyewa villa, guys. nyewa villa. Kayak tretes. Rencana mancing di kolam mancing Telaga Kencana, Malang. Masuk gerbang tol Jabana. Nyampe Lawang, guys. Kiri, Bang. Gaspol, guys. Hajar, guys. Hajar, guys. Gaspol rimpol. Iya, Bang. Gerbang tol Pakis. Pintu masuk. Hai guys, agenda hari ini ke kolam mancing Telaga Kencana, guys. Sama dolen karo bola-bola itu. Lapak 28.
Guys. Boncos, guys. Aduh, guys. Apik guys kolam guys. Istimewa. Boncos, kayak dulun. Wes biar mulai. Lewat cilik tok.